Welcome back. Today we are going to talk about a very important chapter named as Force and Motion of class 8. Okay, force and motion. Today we are going to talk about force and motion. So basically, Surupa, what is force at first? We are going to talk about what is force. Actually, force K2. So in the previous classes, actually push or pull is called force. If someone is pushing or pulling, and the applied agent is called force. But if we classify in a more way, or if we expand it, then we can write a force is an agent that changes or tends to change the position of an object. What I told, what is force? The force is an agent that changes or just try to change the position of an object. Means फोर्स भन्नुको मतलब एउटा एजेन्ट हो जसले कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसनलाई चेन्ज गरिदिन्छ या फिर चेन्ज गर्न कोसिस गर्छ ट्राई गर्छ फर इक्जाम्पल I can change the position of the cap from here to here. It means I have applied force, but I cannot change the position of the wall by applying force. It means कि म force लगाइरहेको छैन. No, I am using force, but my force is not sufficient to change the position of the wall. Is it clear? So force भन्नुको मतलब it is an agent that changes or try to change or tends to change the position of an object. I hope it is clear about the force. Now, what are the effects of force, sir? Sir, our force को effects के हुन सक्छ? Effects of force. So there are a lots of effects of the force, like it can change the position of object, it can change the position of an object. Now you can take a copy and pen, you can note it down. So what does it can do? It can change the direction also. Direction can be also changed by applying force. Similarly, third, what we can do? We can change the shape and size of an object. We can change the shape and size of an object. Okay. Or what we can do? We can change the speed of an object. The object speed we can change if the body is moving with 5 meters per second speed or velocity. Then if we apply force, then the velocity or the speed can be increased. Okay, there are a lot also. So I hope it is clear about the force and the effects of force. After that, now we will talk, sir, force is it a physical quantity? Physical quantity फिर नया टर्म आया सर. What do you mean by physical quantity? So physical quantity means in a simple way we can say the quantity that can be measured. त्यो क्वान्टिटी जसले हामी नाप्न सक्छौं, मेजर गर्न सक्छौं, they are called physical quantity. Can we measure the force? Yes, of course we can measure the force, and so force is also a physical quantity, and the SI unit of force, SI unit of force is Newton, and the SI unit of force is Newton. Similarly, the CGS unit of force is DY time. So I hope it is clear about the SI unit of force is Newton and CGS unit of force is dyne. Is it clear? Now, sir, which instrument or which device is used to measure the force? Force can be measured by dynamometer. Dynamometer, or we can say called spring scale also we can say, like weight. Weight we can measure by using a spring balance. So weight is also a kind of force. So force can be measured by also like a spring balance, we can say dynamometer. So we can write here, and dynamometer is used to measure force.
Hope you understand about the force. And similarly, after that, we will talk about the formula to calculate the force. How we can calculate the force. Erase it. Okay. Now, what is the formula to calculate the force? So, formula to calculate force. And as you know, force equal to mass into acceleration. So force can be calculated by using formula F equal to ma. We can calculate the force by using formula F m into a, means mass into acceleration. Now the formula of force is m into a. Then the question can come in your class 8 exam. What is 1 Newton force? So tell me, what is 1 Newton force? So what is 1 Newton force? If we talk about, then 1 Newton force is the force required to change the accelerate the mass of 1 kg by 1 meter per second square. For example, if we put the value here F equal to ma, if there is a mass of 1 kg and if the acceleration produced by 1 meter per second square, then the force is called 1 Newton. Then the force is called 1 Newton. Also, simply we can say the force required to accelerate 1 kg of object by 1 meter per second square is called 1 Newton force. I hope it is clear about the force. Now we will talk about motion, and it is a very also interesting topic. So now I am going to erase the board. What is motion? Actually, motion and rest both are relative terms. Both are relative terms. Means object can be in motion also and in rest also at the same time. Same time एउटा object motion मा पनि हुन सक्छ, rest मा पनि हुन सक्छ. But it depends upon the reference level. हामी केसँग compare गरिरहेको छौं. For example, let me define how we can see an object in rest and how we can see an object is in motion. So, an object can be at rest if it is not changing, if it is not changing its position with respect to another object or surrounding. Similarly, we can say object can be at rest if it is not changing its position with respect to another object. यदि एउटा objectले कुनै अरु objectको कम्पेरिजनमा या सराउन्डिङको कम्पेरिजनमा आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज गरिरहेको छैन, स्टेट अफ रेस्ट कन्डिसनमा छ, एक ठाउँमै रुकेको छ भने that we can say the object is in rest condition. For example, the board is not changing position with respect to me, and so the board is in the rest condition with respect to me. Okay, because the board is not changing the position and I am also not changing the position. Similarly, an object can be in the motion if it changes its position with respect to another object. So how we can write an object can be in motion if it changes its position with respect to another object or surrounding. What I told, object is said to be in motion if it changes its position with respect to another object or surrounding, or object is said to be in rest if it does not change its position with respect to surrounding. Okay. So I hope you understand about the rest and motion. Now, why I told they are relative term?
त मैले यो रिलेटिभ टर्म हो भनेर किन भने, बिकज एकै कन्डिसनमा एउटै समयमा एउटै अब्जेक्ट मोसनमा पनि र रेस्टमा पनि किन भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सपोज here is a car, suppose here is a car and the car is moving with velocity 10 meter per second. There is a road, this is a road, and I'm in the car. Okay, suppose this is A, B, C and the road we can consider D. Okay, now let me explain you. If the car is moving with velocity 10 meter per second in the east direction, यदि यो कार ईस्ट डाइरेक्सनमा 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले मुभ गरिरहेको छ भने अब तपाईँ हेर्नुहोस् यो कारको साथ यो सब मान्छे पनि मुभ गरिरहेको छ, ए बी सी सब मुभ गरिरहेको छ, तर यदि यो कार भित्र भएको ए ले बी ले हेर्छ भने बी कस्तो कन्डिसनमा छ, बी त रेस्ट कन्डिसनमा छ। अब कार चलिरहेछ, हामी कारमा 10-15 जना बस्छौँ, अब म आफ्नो सिटमा बसेर अरूले हेर्छु भने त्यो के चलिरहेछ कि बसिरहेछ, सिम्पल भाइ बसिरहेको छ। त्यो बसिरहेको छ भने मेरो कम्पेरिजनमा त्यो अर्को मान्छे त रेस्ट कन्डिसनमा छ नि, तर त्यही भनेको मैले एबिसी आफ्नो कम्पेरिजनको कुरा गर्यो भने दे आर इन द स्टेट अफ रेस्ट। बट अब यिनीहरूले सपोज यो ए मान्छे झालबाट डी लाई हेर्यो और रोडको वरिपरि मानिला ट्री पनि छ, रोडको वरिपरि ट्री हुन सक्छ हैन, त रोडको वरिपरि ट्री छ, बिल्डिङ छ, घर छ, धेरै छ हैन। अब ए कारको झालबाट बाहिर हेर्छ भने हेर्छ कि के हेर्छ कि जति पनि प्लान्ट्सहरु छ, बिल्डिङहरु छ, स्पेसहरु छ, त्यो सब पछाडी गइरहेको छ, हामी अगाडि, एक्चुअली त्यो पछाडी गइरहेको छैन, हामी अगाडि गइरहेका छौं। त अब त्यो सराउन्डिङको कम्पेरिजनमा म त पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छु, सो आई एम इन द स्टेट अफ मोसन विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ, विथ रेस्पेक्ट टु द ट्री, विथ रेस्पेक्ट टु द बिल्डिङ्स। इट मिन्स अब म नै बी र सी को कम्पेरिजनमा रेस्टमा थिए भने बाहिर ट्री को कम्पेरिजनमा म मोसनमा छु। सो आई टोल्ड द रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म, मिन्स एउटै समयमा एउटै अब्जेक्ट त्यो रेस्टमा पनि हुन सक्छ, मोसनमा हुन पनि हुन सक्छ। केमा डिपेन्ड गर्छ त डिफरेन्ट गर्छ कि हामी केसँग कम्पेयर गरिरहेको छौं, हामीले केसँग हाम्रो रेफरेन्स लेभल के लिएको छ, के रेफरेन्स छ हाम्रो, केसलाई केकोमा हामी कम्पेरिजन गरिरहेको छौं, केबाट कम्पेयर गरिरहेको छौं, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द रेस्ट एन्ड मोसन। नाउ we will talk about speed and we will talk about velocity. We will talk about speed and velocity. So, what is speed and what is velocity? So, what is the difference between speed and velocity? Why there are two terms? Actually, Babu, speed is the rate of change of distance. समयको अनुसारले यदि डिस्टेन्स चेन्ज भइरहेको छ भने that is called speed. Similarly, what is velocity? The velocity is the rate of change of displacement. Now, sir, फेरि तपाईले हामीलाई कन्फ्युज गर्न लाग्नुभएको, what is the difference between distance and displacement? के छ यसमा फरक? अब म एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई, सपोज यहाँ एउटा प्वाइन्ट ए छ र यहाँ प्वाइन्ट बी छ, तपाईलाई प्वाइन्ट ए बाट बी मा पुग्नु छ। ओके, तपाईले प्वाइन्ट ए बाट बी मा पुग्नु छ। नाउ कुरा के छ कि त प्वाइन्ट ए र बी मा पुग्नको लागि, प्वाइन्ट ए र बी मा पुग्नको लागि बाटोहरु धेरै हुन सक्छ। एउटा बाटो यो छ, एउटा बाटो यसरी घुमेर छ, एउटा बाटो यसरी छ, एउटा बाटो यसरी घुमाउरो छ, एउटा बाटो यसरी छ। न अब म बाटोको नाम दिन्छु, सपोज यो 1 नम्बर बाटो, यो 2 नम्बर, यो 3 नम्बर बाटो, यो 4 नम्बर बाटो, यो 5 नम्बर बाटो। अब कुरा यहाँ के छ
कि सबभन्दा सानो डिस्टेन्स सबभन्दा सानो कुन छ, कुन बाटो छ त बाटो नम्बर 1। त बाटो सबभन्दा बाटो 1 सबभन्दा सानो छ, त्यो एकदम फिक्स डाइरेक्सनमा छ, यानी यो बाटोको डाइरेक्सन पनि फिक्स छ, डाइरेक्सन चेन्ज भइरहेको छैन, दिशा चेन्ज भइरहेको छैन। त जो सबभन्दा सर्टेस्ट सबभन्दा सर्टेस्ट लेन्थ छ, सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स छ, that is called displacement. So this is displacement. I hope it is clear. The shortest length between two points, point A and point B को सबभन्दा सानो डिस्टेन्स लाई हामी डिस्टेन्सलाई अर लेन्थ हामी के भन्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। सिमिलरली अब डिस्टेन्स के हो सर, त बाबु डिस्टेन्स भन्नुको मतलब टोटल लेन्थ is called distance, while displacement is the shortest length. The shortest length between 2 points is called displacement and the total length between 2 points is called distance. Simple मा तपाईले बुझ्नु भयो। And distance को डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन, while displacement को डाइरेक्सन फिक्स हुन्छ। जस्तै कि यो मान्छेलाई पॉइन्ट ए बाट पॉइन्ट बी मा पुग्नको लागि सबभन्दा सानो दूरी यो थियो भने यसको डाइरेक्सन फिक्स थियो, यही सेम फिक्स डाइरेक्सनमा गइरहेछ। तर यदि त्यो मान्छे बाटो 2 भएर जान्छ भने यहाँ उसले पहिले डाइरेक्सन चेन्ज गर्यो, फेरि डाइरेक्सन चेन्ज गर्यो, कन्टिन्युअस रूपमा डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ, फेरि डाइरेक्सन चेन्ज, फेरि डाइरेक्सन चेन्ज। सो जसमा डाइरेक्सन फिक्स छैन, यसरी गए, फेरि यता घुमे, फेरि यता घुमेर आए, it means the direction is not fixed, then that is called distance. So 2 number is also distance, 3 number is also distance, 4 number is also distance, and 5 number is also distance, but only 1 number is displacement. I hope it is clear about the distance and displacement. Now my dear students, distance होस् चाहे displacement होस् त्यो त पनि length नै हो, त length को unit के हुन्छ बाबु, meter. The SI unit of length is meter. So distance को SI unit पनि meter हुन्छ र displacement को पनि SI unit meter हुन्छ। यहाँसम्म बुझिसक्नुभयो भने डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट तपाईले क्लियर गर्नु भने अब अलिकति स्पिड र भेलोसिटीमा ध्यान दिनुस्। स्पिड मैले भने कि टोटल लेन्थ कति टाइममा कभर गरेको छ त्यसको रेटलाई हामी स्पिड भन्छौँ। ओके, मानिलिनु एउटा मान्छेले 10 सेकेन्ड लगाएर टाइम 10 सेकेन्ड लगाएर 50 मिटर दूरी गएको छ, स्पिड गयो, स्पिड आई मिन 50 मिटर डिस्टेन्स छ उसको, यसरी भएर यो सपोज यो 50 मिटरको बाटो भयो भने यसको स्पिड कसरी भइहाल्छ त, स्पिड इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम। एज आई टोल्ड इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स। तो डिस्टेन्स कति छ त 50 मिटर छ र टाइम छ 10 सेकेन्ड। सो 10 5 जा 50 and therefore speed equal to 5 meter per second. Okay, is it clear? Speed equal to 5 meter per second मतलब यो मान्छेको स्पिड चाहिँ कति थियो त 5 meter per second। 1 सेकेन्डमा 5 मिटर दूर गइरहेछ, 10 सेकेन्डमा 50 मिटर दूर गइरहेछ। Similarly, if the distance of displacement is 30 meter and यदि यो मान्छेले यहाँ जानको लागि 3 सेकेन्ड मात्र लाग्छ भने what is the velocity? So we can calculate here velocity and v equal to displacement by time taken. So we can put the value here. Displacement is 30 meters and the time is 3 seconds. So 3 times the and therefore velocity is 10 meters per second. In this way we can calculate the velocity. Is it clear? I hope it is clear about the speed and velocity. Now we will talk about speed. कुन क्वान्टिटी हो त, वेक्टर क्वान्टिटी हो कि स्केलर क्वान्टिटी हो? बाप रे कति पढाउनु हुन्छ सर तपाईं, के टर्म छ यहाँ। सो बाबु टर्मले चिन्ता गर्नु पर्दैन, एकदम इजी छ। स्केलर क्वान्टिटी र वेक्टर क्वान्टिटी के फरक छ सर? स्केलर क्वान्टिटी र वेक्टर क्वान्टिटी मतलब हो के आखिर? बाबु स्केलर क्वान्टिटी means the quantity which have only magnitude and vector quantity means the
quantity which have magnitude as well as the direction is called vector quantity. So just like speed को magnitude छ 50 मीटर तर यसको डाइरेक्सन के छ कन्टिन्युअस रूपमा चेन्ज छ सो यसको डाइरेक्सन त फिक्स भएन सो व्हाट वी क्यान राइट हियर speed is a scalar quantity what we can write here speed is a scalar quantity but here we can see the direction is also fixed of displacement okay and the magnitude is 40 meter so what we can write here velocity is vector quantity I hope it is clear okay so velocity is a vector quantity displacement is a vector quantity because there is a fixed direction as well there is magnitude but speed is called which quantity scalar quantity distance is called scalar quantity because it has only magnitude it has only the value it does not have the fixed direction I hope it is clear about the scalar quantity and vector quantity now and the formula is also here and the speed को formula भइ नै हाल्यो what I told the formula of the speed okay let me erase this one and speed को formula पनि भइ नै हाल्यो speed equal to के भइहाल्यो speed equal to distance by time okay now similarly the velocity को formula के भइहाल्यो velocity equal to displacement by time so displacement by time is it clear okay now अब के कुरा रह्यो सर speed त निकाल्दिनु भयो velocity पनि निकाल्दिनु भयो let's talk about the unit को बारेमा पढ्न गरौँ त my dear students just look here distance लाई के बनाइन्छ SI unit of distance is मलाई लाग्छ सर मिटर राइट मिटर हो बाबु त मिटर by time that the second one happens so the SI unit of speed is meter per second okay the SI unit of speed is meter per second similarly in the velocity that we can do displacement ko pani it is a length and its SI unit meter by time ko second so we can write as meter per second is it clear about the speed and velocity everything okay now we will talk about uniform velocity, variable velocity and average velocity. So I am going to erase it, okay? So let me erase this. Now we will talk about uniform velocity. Okay, after that variable velocity and after that average velocity. So what is uniform velocity, what is variable velocity and what is average velocity? So uniform velocity means the velocity in which or the object if the object is moving with some kind of speed suppose a car is there a car A the name of the car A is moving in the first second if it is moving with 10 meter per second and or leave it or it covers पहिलो सेकेन्डमा यदि कभर गर्छ 10 मिटर भने र फर्स्ट सेकेन्ड जो त्यसपछि दोस्रो सेकेन्डमा पनि यसले कभर गर्छ 10 मिटर तेस्रो सेकेन्डमा पनि यसले सेम टाइमको सेम डिस्टेन्स कभर गर्छ भने 10 मिटर को कभर डिस्टेन्स कभर गरिरहेको हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ युनिफर्म भेलोसिटी इट मिन्स यहाँ एक्सेलरेसन 0 छ कुनै एउटा कार सेम भेलोसिटीले सेम स्पिडले मुभ गरिरहेको छ एक सेकेन्डमा 10 मिटर दूर गयो भने दोस्रो सेकेन्डमा पनि 10 मिटर दूर जानु पर्यो तेस्रो सेकेन्डमा पनि 10 मिटर दूर जानु पर्यो त दिस काइन्ड अफ भेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म भेलोसिटी where acceleration is 0 now variable velocity means the velocity where that fluctuates that change where acceleration cannot be 0 where
एक्सेलरेसन क्यानट बी 0 जहाँ एक्सेलरेसन 0 छैन जस्तै कि एउटा कार थियो कार ए ले पहिलो सेकेन्डमा चाहिँ 10 मिटर दूरी पार गर्यो भने दोस्रो सेकेन्डमा 15 मिटर दूरी पार गर्ने so this kind of velocity is called variable velocity. Now what is average velocity? Average velocity means it is a kind of or sum of two velocity. For example, मानिलिदा एउटा कार थियो रुकेको थियो कार अहिले स्टप कन्डिसनमा थियो यानी यसको इनिशियल भेलोसिटी सुरुको भेलोसिटी थियो 0 initial velocity equal to 0 meter per second because move गरिरहेको छैन रुकेको छ त्यसपछि चल्न सुरु हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै गर्दा गर्दै चल्दा चल्दै चल्दै एक ठाउँमा पुग्छ जहाँ यसको फाइनल भेलोसिटी यानी कि v र इनिशियल भेलोसिटीलाई u ले डिनोट गरिन्छ पुगिहाल्छ तपाईको 20 मिटर पर सेकेन्ड सो स्टप एकैचोटी त 20 पुगेको छैन पहिला 0 कन्डिसनमा त्यसपछि 1 2 3 गर्दा गर्दै केही समय लगाएर 5 सेकेन्ड टाइम लगाएर यसको स्पिड भेलोसिटी कति पुगेछ त 20 मिटर पर सेकेन्ड नाउ एभरेज भेलोसिटी को हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं इनिशियल भेलोसिटी यानी u plus v by 2 u भन्नुको मतलब 0 मिटर पर सेकेन्ड plus 20 meter per second and similarly by 2 so 20 meter per second by 2 यानी कि 10 meter per second एक सेकेन्ड मा 10 मिटर दूरी पार गरेको छ भनेर एभरेज को रूपमा हामी लिन सक्छौं so in this way we can calculate the average velocity I hope it is clear about uniform velocity variable velocity and average velocity okay now after that we will talk about relative velocity okay relative velocity what is relative velocity the velocity of an object with respect to another object is called relative velocity write it the velocity of an object with respect to another object is called relative velocity. What is relative velocity? The velocity of an object with respect to another object is called relative velocity. भन्नुको मतलब एउटा अब्जेक्ट को भेलोसिटी अर्को अब्जेक्ट को कम्पेरिजनमा कस्तो छ भने त्यो भेलोसिटीलाई हामी रिलेटिभ भेलोसिटी भन्छौं अब एउटै अब्जेक्ट को भेलोसिटी डिफरेंट हुन सक्छ मेरो कम्पेरिजनमा अर्को हुन सक्छ भने अरु कम्पेरिजनमा अर्को हुन सक्छ ओके लिमिट यहाँ दुईवटा कन्डिसन एराइज हुन्छ पहिलो कन्डिसन हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट इन द सेम डाइरेक्सन सो टु objects moving in same direction दुईवटा अब्जेक्ट यदि सेम डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ भने त्यसको र अर्को two objects moving in opposite direction मा मुभ गर्छ भने के हुन्छ भन्नुस् त सो मानिलिनु एउटा कार छ यो कार को भेलोसिटी छ 15 meter per second कुन डाइरेक्सन मा बाबु ईस्ट डाइरेक्सन मा if there is a car A is moving with the 15 meter per second velocity in the east direction okay and similarly there is another car that is car B okay and it is also moving with the 15 meter per second velocity and in the same direction east direction then sir दुईवटा कार छ कार A कार B सेम स्पीड मा और सेम भेलोसिटी मा मुभ गरिरहेको छ भने यो कार को भेलोसिटी यो कार को कन्टेक्स्ट मा कति छ त यहाँ हेर्नुस् यो कार A 15 मिटर पर सेकेन्ड को स्पीड ले मुभ गरिरहेको छ भेलोसिटी ले मुभ गरिरहेको छ
बी पनि सेम स्पिडले गइरहेको छ भने कार ए मा बसेको मान्छे झालबाट हेर्छ के पाउँछ त्यो कार बी त मेरो सामने छ इट मीन्स इट इज अल्सो इन द स्टेट अफ रेस्ट अब सेम स्पिडले और सेम भेलोसिटीले दुवैजना सँगै मुभ गरिरहेको छ भने हामीले के पाउँछ वी आर इन द रेस्ट so similarly how we can calculate the velocity of A with respect to B equal to V velocity of A minus velocity of B. It means this is the formula of relative velocity if the object is in same direction. यही formula वाला relative velocity निकली आज relative velocity का formula क्या भयो relative velocity I mean velocity of car A with respect to car B in the same direction is VA minus VB. अब हेरौँ त बाबु यो 15 थियो र यो 15 यानी कि 0 मिटर पर सेकेन्ड सो देयरफोर भेलोसिटी A with respect to B कति छ 0 मिटर पर सेकेन्ड मतलब रेस्ट कन्डिसनमा छ झ्यालबाट हेर्छ उ पनि सेम त्यहीको त्यही छ म हेरिरहेको छु ओके सो नाउ if the two objects moving in the opposite direction what happens now see यदि एउटा कार छ कार A suppose there is a car A moving in the east direction with the velocity 15 meters per second. Okay. Similarly, there is a car B. There is a car B moving car A, car B moving with 15 meter per second velocity in the west direction. यो पूर्व गइरहेछ भने यो पश्चिम गइरहेछ अब relative velocity or velocity of car A with respect to B equal to velocity of A plus velocity of B. This is a formula if the object is moving in the opposite direction. Now 15 meter per second plus 15 meter per second equal to 30 meter per second. So the relative velocity of A with respect to B is 30 meter per second. मतलब यदि एक समयमा एउटा कार 15 को स्पिडले यता जान्छ 15 मिटर पर सेकेन्ड को स्पिडले एउटा कार अर्को डाइरेक्सनमा जान्छ भने उनीहरुको रिलेटिभ भेलोसिटी के भइहाल्छ 30 मिटर पर सेकेन्ड भइहाल्छ ओके जस्तै कि हामी कहिलेकाहीँ बाइक चलाउँदा हामी बाइक चलाउँदा के हुन्छ म यहाँबाट बाइक आरामले लगिरहेको छु सपोज मेरो बाइक 50 किलोमिटर पर आवर को स्पिडले म चलाइरहेको छु बाइक चलाउँदाखेरि कोही बाइक के गर्छ उताबाट पनि एकदम 50 को स्पिडले आउँछ अपोजिट डाइरेक्सनमा अनि रोडमा चल्दाखेरि एकदम स्वाट बाइक निक्लेको हेर्छु हामी एकदम फटाक से बाइक गएको हेर्छु त यो किन हुन्छ किनकि म यो डाइरेक्सनमा र त्यो मेरो अपोजिट डाइरेक्सन भएको कारणले गर्दा 50 मेरो र 50 उसको एकैचोटी 100 को स्पिड मलाई फिल हुन्छ एकदम कम समयमै धेरै जोडले पास भयो भनेर लाग्छ इट इज अल्सो बिकज अफ relative velocity in the final exam of class 8 it might comes like why you feel when another vehicle passing in the opposite direction feels like moving faster it is because of relative velocity okay I hope it is clear now we will talk about acceleration and retardation so this is our last topic and after that actually part में video बनाउने आज फोर्स मोशन भयो कुनै कमेन्ट्स आउँछ हैन सर सिम्पल बताउनु I will teach simple machine okay you guys can comment me and कुन टपिकमा भिडियो चाहियो भनेर you can comment and on the basis of that I will make the video okay so now we will talk about what is acceleration or retardation what is acceleration or retardation so what is acceleration the rate of change of velocity is called acceleration okay the rate of change in velocity is called acceleration so I am writing here the rate of change in velocity is called acceleration velocity को rate मा change आउने हामी acceleration भन्छौं हैन retardation is the rate of decrease in velocity is called retardation what is retardation मतलब
ओके वेट म आरामले 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा बाइक चलाएर गइरहेको छु अचानक मलाई चाँडो पुग्नु छ भनेर म एक्सेलरेटर लिन्छु बाइकको अनि बाइक एकदम 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडभन्दा 15 जान्छ स्पिड इन्क्रिज हुन्छ एन्ड दिस इज कल्ड एक्सेलरेसन सिमिलरली म 15 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले बाइक लगिरहेको छु अचानक अगाडि कोही आयो म ब्रेक दबाउँछु ब्रेक दबाउने बित्तिकै मेरो भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड बिस्तारै घट्न थाल्छ 98765 भनेर एन्ड द्याट इज कल्ड रिटार्डेसन so retardation is the rate of decrease in the velocity and acceleration means the rate of change in velocity or here we can say increase in velocity okay is it clear now the formula of acceleration को formula के भइहाल्छ change in velocity by time taken velocity change हुनमा कति टाइम लाग्यो this is the formula of acceleration or we can also write acceleration equal to change in velocity भन्नुको मतलब final velocity minus initial velocity final velocity that is known as denoted by v also minus initial and सुरुको initial velocity u by time so what we can write here also therefore acceleration equal to v minus u by t this is the formula of acceleration now similarly in the retardation also we can this is also same change in velocity by time taken but here what we can do acceleration equal to initial velocity minus final velocity and so the formula will be u minus v by t and it will come in minus okay and I'm going to solve a numerical also for you and but numerical pani गरिहाल्ने acceleration or retardation को लागि use गरेर so I'm going to erase it I hope it is clear about the acceleration and retardation is it clear I hope it is clear and oh formula I mean sorry unit त बाँकी रह्यो unit के बाँकी रह्यो सर change in velocity को unit के हुन्छ मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ सर time को second so what we can write meter per second or meter per second square meters and its unit is meter per second square the SI unit of acceleration is meter per second square okay so I hope it is clear now I will erase it and I will do a numerical here now here how we can show केही आएन भने सल्युसन लेख्नुस् एक्जाममा कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि तपाईले केही आउँदैन इट्स ओके सर मैले आउँदैन केही आउँदैन इट्स ओके जस्ट राइट सल्युसन एट फर्स्ट सल्युसन लेख्नुस् क्वेशन पढ्नुस् क्वेशन पढेपछि जे समझमा आयो त्यो मात्र लेख्दिनुस् त्यसपछि आफै भन्छु मैले पनि हेर्नुस् ओके इफ अ कार इज इन रेस्ट कन्डिसन सुरुमा त कार रुकेको थियो भने यसको इनिशियल भेलोसिटी कति भयो इनिशियल भेलोसिटी यानी u इक्वल टु 0 भयो सुरुको स्पिड थिएन 0 भयो फाइनल कतिसम्म पुगेको छ भन्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी पुगेको छ v इक्वल टु 25 मिटर पर सेकेन्ड टाइम कति लगाएको छ यहाँ दिएकै छ टाइम लगाएको छ t इक्वल टु 5 सेकेन्ड्स नाउ हामीले थाहा छ एक्सेलरेसन को फर्मुला a इक्वल टु v माइनस u बाइ t सो v को ठाउँमा 25 राख्ने u को ठाउँमा 0 राख्ने t को ठाउँमा 5 राख्ने and in this way 25 by 5 wherever 5 5s are 25 therefore acceleration equal to 5 meter per second square in this way we can calculate the acceleration ल आजको टपिकमा if there is केही समस्या छ केही प्रब्लम छ भने you can ask me and please अब हामीले भिडियोहरु बनाइरहेछौं अब टाइम स्कार्सिटीको कारणले गर्दा भिडियो बनाउन सक्दैन रेगुलर बेसिसमा बट इफ देयर इज एनी प्रब्लम इन एनी टपिक यु क्यान कमेन्ट ओके एन्ड कमेन्ट गरेपछि आई विल मेक द भिडियो स्योर एन्ड यदि केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला दिस इज ऑल फर टुडे एन्ड प्लिज डु नट फर्गेट टु सब्स्क्राइब द च्यानल थ्यांक यू हैव अ गुड डे